strong enough. I've never been the kind to give it up, but this time I don't know which way to go. Somewhere I've already been. Am I really going back again this time? This time I don't know. I don't know. All alone, I get along just fine with a bottle of whiskey or a cheap box of wine. If I go, maybe this time I'll find a way to get you off my mind. All I need is a good place to hide. So, kumusta mga iti panagpa-share nyo dito ay Zamboanga? Saan ba Ilocano? Zamboanga. Yung Chabacano, Spanish, no? City. Yung Zamboanga City, no? Salalab. Kumusta? Dipolo. Buenos dias. Buenas tardes na, no? Buenos Dias. Buenos dias pala. Yun. Napibula Ciudad. Kaya, Caloocan. Ciudad de Zamboanga. Puerto de Zamboanga. Taki kami. Yun. Osin. Boss, manood po kayo ha. Salamat po ha. Okay, God bless po. Yun. Gracias. Muchos gracias ba yun? Yo. Cellphone, mapanood dito. Buenos Dias. Yun, idol, boss. Salamat po. God bless po ha. Yun. Yun, si idol. Ganda yan. Shout out. Yun, Tugigaraw. Dumayo pa. Dumayo pa. Yun. Si sir, dumayo pa daw from Tugigaraw, Cagayan. So, ingat-ingat po kayo. Salamat po. Yun. Ilocano, Itawis, yan, o yan, Ibanag, ayan. Oh, salamat po ha. Thank you. Alright, good morning guys. Nandito tayo sa may Carmen Planas, dito sa harapan lang ng BDO Carmen Planas, Zaragoza, no? So ngayon, mag-update po tayo ng relo ni Boss Dodong at Kuya Loloy. So yan, good morning Boss Dodong. Yan, si, no? Yan, kay Lakay Adventure. Yun, dito tayo ngayon ha. I-update natin yun. Boss Dodong, ano yung mga pangmalakasan mo ngayon? Ayun, no? Maraming malakasan dito, Lakay. Yun, yung magagandang mga relo nila dito, no? Ayun, pakita muna natin guys, yan, no? So, yan. Saan po tayo mag-uumpisa? Hoy! Ayun. Maraming dyan. Tama na! Puno na, oh! So, dito tayo, no? I-start natin to. Sige po, ma'am. Sige lang po. Ito, guys. Anong brand po ito? Ito, oh. Punong-puno ng diamond to, Kuya Dudong, ha? Ha? Punong-puno ng diamond. Oh. Magkano kayo ito nyo? Yun. So, yan, guys, ha? Yung mga... Casio yan. Ayun. Original Casio. Ay, ayun! Ay! Kasi na! Oo! Kuya! Rock 5 po. Alam ko, kukunin ka sana doon na lang natin makikita. So, yan, guys. Ayan, may mga bumibili rito, no? So, yan, no? So, yan yung mga relo ni Boss Dodong at Kuya Loloy, no? Ayan, no? Oh, yan. So, i-update natin kayo. Oh. Pati binablog mo, nakuha, no? Oo, eto guys, ha? Dominic to. Kaya nga tumaas yung views mo na. Dominic. So, original ho ito. Sabi nila, ayan, no? Kita mo. Bracelet yan, Lakay, oh. Guys, oh. Oy, tuton din po pala to, ha? Yun. Dadali mo yan, no? Ay, hindi kasi. Yun. Ito, oh. Ilan na rin makakabit? So, boss, ito naman, magkano naman po ito? Ito, Dong. Hindi sa akin yan, kay Lolo yan. Ayan, yan. Loy! Oh! Ito, magkano naman po ito? Tuki.
2K. So, ayan, 2,000 daw po ito, no? May tawad pa. Kay May Dudong. tawad pa. Automatic to guys, ha? May tawad pa. Yun. And then, dito tayo, no? Sunod-sunod rin ho natin to, ha? Ito, Boss Dodong, magkano po? 500. 500 guys, no? Makakursonada nyo guys, ha? Brillante ang bato niya. Oo, yun o, brilyante o. Pag nakursonadahan nyo guys, madali lang po pa mahanap yung pwesto ho nila, no? Kung kilala nyo si Mamboy, magkakatabi lang ho sila. Harapan ng Metrobank, harapan din ng Video. BDO, Carmen Plana. So, yan guys. Ito, yung susunod naman. Isa-isayin mo lang eh. So, ito guys to. Pangalan yan? Dominic. Ay, T-Vice, ano to? Kalimutan ko sa dami. Iyon, no? Eskelito na lang. Kita makina. Oh. Nakalagay doon. T-Vice, ano? T-Vice? T-Vice ba yun? Saudi ata. Ano ba po? So, eto boss, magkano po? Kano daw, oy. Sige lang, sige lang. Oh. Sige lang. Oy, ganda rin ah. Hindi ko kasi alam presyo niya. Ang ganda rin yan ah. No? Fossil. Ah, yan yung ano. Ganda, yung big face. Yung isa nandun, eh. Yung isang Oo. malaki. Yun. Ano ulit, sir? Kaya 1.5 yan. Ito. Magkano po ito? 1.2. 1,200 guys. Baka personal dyan. No? Automatic. Ito yun kayo nang bumasa. Kung ano yung tatak niyan. Hindi. T-Vice o T-Vice? Malaki kasi yung kamay na kasawa. Ayan, no? Oh. Yung 7, ano, 7. 1,200 guys. Doon na lang sa akin. Dito pa. 350 pag napamaba. Seiko 5. Dala na kami yun. Ito guys, oh. Ito naman, Boss Dudong. Magkano po ito? 700 yan. 700. O yun guys, oh. Bali, glowing in the dark. Oh, ang daming mag- Yun, oh. Oh, glowing in the dark. Oh, yun, oh. So, 7S daw yung makina nito, guys. So, 7S. Tapos, ito. Dito kay Dudong. Diverse. Likod to, arangkin eh. Oo. Diverse din to, ha, guys, oh. Ano rin daw yan? Diverse. Diverse. Na ganito, oh. 1.5, may tawad pa. 1,500. 200 meters, guys, no? 1,500 may tawad pa. May muna akong budget. 200 meters. So, yan. Ito na ano niya na to? Di pa. Ayun. Sport, Psycho 5 Sport. Swerte So, makakabili niya. dito, next. Next natin to. 7-ish. Eto. Swerte yan makakabili. Kita makina rin. So, eto guys, original daw ho ito, no? Bali, Seiko 5 Sport, no? Seiko Sports. Original ho ito. Oo. 7S yung makina, guys. No? Yun, no? 5. Yan, kita yung makina. Kita nyo ba? Yun. So, yan, yung bracelet, guys, no? Kayo ng musga, no? O, pinapakita na natin lahat. Kita ba yung makina? O, yan, no? O, yan. May bracelet yan, no? Oo. 100 meters, no? Automatic. Magkano po ito, bossing? 1.5. 1,500, guys. 1,500. Umiikot yan. Wait lang, boss. Yan. Ito sa duty free, Dubai. Yan, oh. Duty free Dubai, oh. Umiikot yung ano niya. Ah, yung, oo, yung sa gilid, no? Yung Ito ano na. yung seconds niya. Oo. Ito yung ano tayo sa Minutes. araw-araw, ano ba yan? Yung pace. Ito yung reserve. Oo. Tourbillon. Oo. Yun, oh. Pakita na natin. Eto, guys, oh. Anong tatak? 25 years, no? Meron siyang ano, no? Yung sulat na Arabic. So, yan, guys. So, paneray din to, ha? Kakaibang paneray din to, ha? Automatic, guys. And then ito, oh, yung nakapalibot na yan, umiikot. Pag pinipihit yun, umiikot. Yun, no? Oo. Kita nyo ba? Yun, no? Umiikot, oh. Oo. Galing, no? Yun, no? Umiikot yung ano. Oo. So, ito, bossing. Magkano naman po ito? 1.5. 1,500, guys. 1,500.
Panerai, no? Kakaiba to. Yun, no? Leather yung ano niya. Panerai. 2,000. Yun. So, ayan guys, 1,500. Next tayo. Ito naman. Yan natin to. Yan. Latest edition. Kakaiba na naman to. Technomarine. Yan. Ayan guys, oh, kita nyo. Technomarine. Limited na edition. na yan. Oo, naka-ano rin to. Oh. Yan, so Willie, reveal yan. Oo, yung Technomarine ho, no? Gano'n ganyan? Ito guys. 1,500 to guys, ha? Technomarine 1.5. Akin yun. Yun, no? Oh. Wasari pa yan. Size bin. Mhm. Yun. Ito yung mga sa akin. Mga Limited edition to guys, ha? Ayan, limited edition ng Technomarine. Oh, ganda, no? Sus, panalo. Sige, bossing, check mo na ng maigi. Yan nung nakaraan. And then, next tayo dito. Correct. Ay, pata. Oh, wait lang. Sige, unahin natin. Hindi, ito na lang muna. Para sunod-sunod po, no? bracelet? Sa kanya yan. Sa kanya pa yan. Hindi, ito ba? Ay, Yun, bracelet. yun, may logo siya dito, no? Ito kasi oh. Hindi, may ano kasi yan. Tingnan mo tingin. Hindi, wala akong ano yan. Ito lang. Mahal ang bracelet niya. Crosser. Ito guys, oh. Crosser. Kita niyo yung... Lahat yung magana. Nakikita ba yung makina niyan? Ay, yung sa likod niyan. Ayun, guys. Ganda, oh. Yun. Dapat pagka Willie reveal yan, may Technomarine. May kasamang jacket yun, lakay. Aha, aha. Ayun. Eto boss, magkano po? Crosser. 1,200. Uy. Yun ito na kano. 1,200. Ito po. Next po tayo dito. Ah, sige, yan. Ang dami niyong koleksyon na po, no? Original. Ito guys, original daw din ho ito, no? Yun, no? Quadrante yan, umiikot yan. O yun. Wala, nakabara na yan. Sa itaas yun. So, yun, skeleton din yung nakikita sa loob, no? Automatic din pala to, oh. Yun, no? Automatic. Anong ano po ito, boss? Yung brand nito. Ano ba yung pinaka-ano na ito kaya, no? Sterling. Ayan, oh, yan. Sterling. Is, Japan nata yan. is to hauling? Japan Ano? movement yan. Digital? No, yun. So, oh, magkano po ito? Ha? Iyon guys, oh. At 1,500. Dalawa. Guys, kayo nang bahala. 1,500 guys. Oh. 1,500. Dalawa sikis lang, dalawa lang kamay. 1,500 guys, ha. Hindi siya Oh, chrono ha, yun lang ang 1,500. yung maliit. Next, Swatch, uy, automatic. Swatch. Ito na guys, so Swatch Hindi to. yan, di ba tila automatic? Swatch, Hindi no? magana seconds niya. Automatic na Swatch guys, no? Hindi, gumagana yan. 24 hours. Ito guys, oh. Swatch. Automatic. Yun, no? Kita nyo? Swatch na automatic. Boss, eto, magkano naman po ito? 1K lang. 1K. 1.5. Ayan, no? 1,000. Oh, kita nyo? 1,000. Saan na po tayo? Next. Ah, hindi pa po. Ayan. So, eto guys, mayroon pa ulit dito, no? Ito naman. Hindi natin boss, ano, Boscia. Oh, Boscia ba yan? Boscia, no? 700. Boscia. Of course, lang na lang. Ay, automatic din to guys, ha? Yun, no? Sakto lang sa'yo. Automatic. Ito po. Hmm. 600. Ito guys, oh. Ito po boss, magkano po? 1.2. 1,200 guys, oh.
1,200 pesos. So, next tayo. Original na. Yun, ito naman, pambabae, no? Kenneth Cole. Yun, no? Kasya lang May date po siya. Original din po ito, boss, no? Oo, yan, no? Bracelet na lang. Bracelet na lang. Kami itong tubo rito malaki. Piso-piso lang. Yun, no? Kenneth Cole, no? Kwenta. Oo, yan, no? Kita nyo guys, yung sa ilalim niya, no? So, ayan. Dopo na, kasi Oo. Yung ito po, magkano naman po? Kenneth Cole, 1K. 1K. So, maganda, no? O, yan, no? Para sa babae. Maganda to pang regalo. Guys, ngayong Pasko. Ito na Pasko. Nautica. Hindi pa po. Pati yung ano yan. Ayan, Nautica naman to guys, no? So, ayan guys, Nautica naman tayo. Ito guys, kita ba? O, yun. Yun, no? Wala na eh. Nautica. Original din to guys, ha? Kita nyo na yung ano, ha? Oh, ito yung inaano yung para magbukas ng ano niya, pinaka-lock. Pagtrabaho mo. Ito bossing, magkano naman po ito? Nautica. 1-2. 1,200 pesos guys, oh. 1,200. Ang ganda yung lock niya. Kaya nga ho, sige nga po, ipakita mo nga po, buksan mo nga po. Yun, no? Paano siya binubuksan, no? Iikot yun. Iikutin, oo. Oo, yun, no? Iikutin. Yun. Tapos, Ganda, no? Quadrado. Quadrado. So, next tayo. Dito na. Ah, sige, sige. Automatic. Eto, guys. Pambabae ulit, pang regalo ngayong magpapasko, guys, ha. Eto. Yun. Ito na vlog mo na ito. Opo, opo. Sige, ano lang ho natin ulit. Update mo ulit para Iba Oo. naman yung na-vlog niya eh. Ito, iba yung strap niya. Danish design, no? Ito. Yung ganito, boss, magkano po? Pambabae to, guys. Oh, manipis lang to. Kayo nang bahala, oh. Danish design. So, yan, 1,000. Napakaganda siguro to pag sa babae, no? Pambabae. Vintage. Ito, guys, vintage, no? So, yan, no? Yan sila. Okay. sila yan, disote. Sila lang meron yan. Ito, vintage. Vintage, guys, no? Yan, no? Seiko na vintage. Ilang ano to? 21 jewels din yata to, no? Vintage na to. So, eto, boss, magkano po? 1K. 1K. 1,000, guys. Sa mga naghahanap ng ganito na vintage na siya, yun, no? Okay, 1K. Next tayo. Yun. Fossil, no? All-time favorite, fossil. May ano rin siya. Diamond sa mga gilid. Kaya, Swiss yan. Automatic. Wait, yun. Swiss yan. Fossil. Yan, no? Original din to. Hindi, Mga di boss. padjak yan, di padjak. Hindi, Yung ito po, boss, magkano naman po? Ano magkano benta? Fossil. 1K. 1K. So, 1K. 1K. ayun na. Shocking nito. May maliit. Ah, Oo, tag-Hoyer. Oo. Vlog na yan. Ano vlog mo lang? Ito guys, oh, tag-Hoyer, no? Original po ito, no? Yan guys, makita niya. Oh. Yan, alo yan. Tag-Hoyer. Swiss yan lang ay Swiss. Swiss ang mga. Swiss ang makina ho nito. So, yung ganito po, boss, magkano ho ito? 1.5. 1,500 guys. Check nyo na lang, ha. Yung bracelet niya, oh. Ayan, oh.
Yun. Tag Heuer. Yun. 1.5. 1,500 guys, no? Saan ba ito nakalagay? Tignan natin dito. Ito naman. Yun, no? Babae ulit. Guest naman po ito. So, yan guys, no? Ito. Kita nyo yun ng ano, oh. Ito po ay guest. Wala makita. Automatic yan. Yung ito naman po, magkano naman po? Guest na ano? 700. 700 guys, pambabae ito. Maganda to sa ano? Pangregalo ulit. Kasi original ho ito, no? Next po tayo. Yun. Ay, ito. Rolex. Premium quality. Premium quality, oh. Yung Submariner, guys. Green ng ano. Diesel. May halo. Ayun, oh. Green dial. Chung ngayon, wala. Ayan, no? Yun, oh. Ganda, oh. Chung ngayon, chẳng niya mo. Rolex Submariner bots. Ito. Magkano po? Michael Kors. Yun, kita nyo ha, yung ano niya ha. Oh, Sariwa yan. ito yung sa likod. Yun. Rolex na Submariner boss, magkano po ito? 1,500 lang. 1,500. 1,500. Next, saan po tayo? Nasaan? Opo. Ito mga to. Hindi pa yata ho ito. Ayan, hindi. Michael Kors. Sariwa. Ayun. Sariwa daw to, Michael Kors, no? Michael Kors Quartz working chrono po ito. Oh, yun, no? So, ito yung kanyang likod. Yun, no? Michael Kors. Magkano po ito, bossing? 2K. 2K. So, ayan guys, 2,000 ito, no? Punta lang po kayo rito ha, sa may Carmen Planas, harapan lang ng BDO saka Metro Bank. And then, next po tayo. Hindi pa po. Ito, hindi pa po. So, eto guys, no? Puma. Yun, no? Puma, oh. Ganda na ito, big face. Yun. Puma, ha? Ito, oh. Big face ng Puma. Boss, ito, magkano po? 1,200. Yung 1,200. And then ito. Next tayo, no? Dito naman. Yun, no? Chrono pa rin to. Ito po, boss, magkano? 1,500? Hindi pa yata. Hindi pa. 1,500. Ayun. 1,500 guys. Ito. I-check nyo na kung baka kursonada nyo ho ito, no? Yun, no? 1,500. Ito. Ito ulit. Fossil. Ito guys, oh, chrono pa rin na fossil. Ito. Quartz lang siya pero original. Lahat naman ito ay original. Check na lang yun, oh, fossil. Original. Baka sakaling may mga kursunadaan ho kayo dito sa mga pinakita natin. Ayan, oh, kita nyo naman, oh. Yun. Magkano na po ito? 1,500. 1,500 guys. Yan, 1,500. Next. Yun. 7 Friday. Ito guys. 27 Friday yun. Genuine leather, no? Ito yung 7th Friday guys, no? Ayan, oh, kita nyo, oh. Automatic 7th Friday. Ayan, oh, kita nyo yung ano sa gilid.
Oh, 7th Friday. Yung ganito po boss, magkano ho? 7th Friday. 1,200 guys, 7th Friday. Yun. No. Kita nyo? So, next tayo. Yun, dito po. Pasadanan natin. Ay, naano na yung swatch, no? Ito guys, oh. Ganda, oh. Glowing in the dark to. Halatang halata na, oh. Ang liwanag sa gabi, oh. Bracelet. Oo. Stainless, no? Kita nyo yung mga ano niya, oh. Oh. Ganda ng pagka-stainless niya. Original. Ayan guys, oh. Oh. Boss, ito magkano po? 1.5. 1,500 guys. 1,500. And then next tayo. Ano ba to? Dito na. Made in Korea. Ito, made in Korea daw to. Ito, oh. Ayun, ang ganda, oh. Stainless na makintab talaga siya. Yung ganda ng kanyang ano, ng bracelet, maging ang body niya, guys, ha. Yun, oh. Kitang-kita ba yung sa loob? Ayan, guys, no? So, eto, pro na rin to. Ito po, boss, magkano po ito? 1.5. 1,500. 1,500 guys, check nyo na lang. Made in Korea po ito, ah. 1,500. And then ito, iba ito. Napili na yung isa niya. Oo. Uy, nakaiba yung ano nyo. Paano buksan, no? Ayan, no, guys, nakita nyo, ah. Yan pa lang. Talaga naman. Cartier. Cartier. Ano ba to? Paano ba bigkasin? Cartier daw, Cartier. So, ito naman. Ganda, no? So, ito guys, no? Cartier. So, ito po, boss. Magkano ho ito? Okay lang. 2,000 guys, na nakita nyo, made in Korea ito, no? Kakaiba yung ano. Tribal pa yung... Oo. Tribal pa, nakaukit. May bato pa yung pinaka ano niya, pihitan niya. Yan, ha. Cartier. Cartier stainless. Wow. Ganda, no? Yung bracelet niya, oh. Yan, oh. Next po tayo. Saan na? Ito, yung dalawang to, ha. Ito guys, no, divers. Orig po ito, mga to. Ito guys, ha. Mga divers. Original daw ho ito, no, 150 meters. Yung ganito po, boss, magkano naman po? 1.5. 1,500. Yun. 1,500. Meron pa ulit doon, no? Ito parehas lang po. Ito guys, ha, 1,500, no? Yun, no? Maganda rin, no? Parehas lang sila. Divers. 1,500. And then, saan pa ba yung malaki? Yun, yung medyo mas malaki, guys, no? Yun, no? Ito po, boss, magkano naman po ito? 2K yan. 2K. Ayan, guys, oh, check nyo, no? 2K, no? Yun. 2,000, guys. Divers. Seiko divers. Bali, ito 200 meters. And then, Pepsi. ito, Pepsi. Pepsi kung tawagin, divers. Ano naman to? Bali, 200 meters din to, guys, no? Same lang po. 2K. Ayan, guys, oh. 2,000. 2,000, ha? Yun. Tapos yung maliit po. Ito, guys. 1,500, guys. So, kayo nang humusga. Pag nakita nyo to, guys, no? Punta nyo lang dito. Sila Kuya Dudong at
Kuya Loloy, no? Yun, 1.5 pa rin. Tapos, meron pa doon, no? Ito, yung ito naman. 5. Breitling, no? Ito yung Breitling, guys, no? Reload ng mga piloto yan. So, magkano? 5. 5,000 guys, oh. Breitling original. 500 guys. 5,000. 5,000. Yun, no? Breitling. Yun. Automatic. Tapos, ito. Giordano. Yun. Dubai Ito, Giordano. Wala si... Ito naman po. Giordano. 1K. 1K. Uy, vintage na rin to. Oh. Citizen guys, oh, yung mga sinauna, 1990s, 80s. Ganito yung designs. 1K rin po ito. 1K, no? Pero bihira ka na makakita ng ganito. Ito yung mga... Oo. Ayan, no? Nautica ho, no? Ganda. Paglak lang yan. Tapos, saan pa yung ating ano na ipapakita, no? Ito, may Rolex din dito. Yun. Ay, hindi. Naipakita na natin to. Dominic. Dominic. Naipakita na ho natin to. Ito, guest. May guest din dito, guys. So, guest. Yung ito naman po, guest na to. Magkano naman po? Alin? Yes. 700 yan. 700 pesos. Ito, dito tayo sa Big Face. Yeah, 1 to yan. Yun. Original din to. 1,200 guys, no? Yun, no? Dalawa Kita lang mo kamay na. niyan, laki. Dalawang sikits lang. Kasi Ay, oh. pag mayroong sikits yan, sasaya dito sa salamin. Opo, Pero opo. original yan. Oo, ayan, no? Pati ulo, yan. Naka-engrade. Yun, no? Jacques Lehman. Yun, guys. Konkurso na din ito. 1.5 boss, no? Okay. Ay, 1.2? 1.2? At mura lang pala to. 1,200. Mura lang yan. 1,200. And then dito tayo. Malaki rin, no? Yan, 800. 800, guys. Ito, 800, no? Oh. 800. Yun. Ganyan yung likod, guys. 800, guys. Chrono to. Chronomatic. Collection. Ito na, boss. Makano po? 800. 800. Yun, mura-mura na. Ito pa yung isang big face. Big fish yan, 1.5. 1,500 din to. 1,500. Check niyo yung likod. Ayan. 1,500. Focus mo na kayo para... Ayan, no? 1,500. And then, Ito, edipis. 80 pesos. Ito po, magkano po? Ay, 80 pesos, 1,000. guys. 1,000, guys, ha? Baka kursonada nyo po, ha? 1,000. Edipis. 80 pesos, no? Ayun, no? May date na, may araw din siya. Tapos, ito. Ayan. Yun, no? Original po ba to? Original yan. Ganda, no? Kasi, Ikot quadrante yan, di quadrante. oh, parang parehas din sa ano kanina. Ayun, no? Oo, yung paneray, umiikot. Oh. Original yan. Lahat ng ano namin ni ano, puro Oo, yan, no? Yan. Puro original, no? Ayan, tandem. Puro rig yan. Yun. Ito, boss, magkano na po? 1.5. 1,500, guys. So, check nyo. 1,500. Ayan ang pangalan sa likod. Baka malaglag. Baka... 1,500. Okay. Santa, ano yun? Apat ang kamay yan, lakay. Dubai Express. Oo. Oo, yun, no? Oo, ang dami, no? May seconds na, meron pa. Ba't ang dami, ho, no? Oo. Grabe, no? Ikot yung ano. Kasya tayo. Ito, kasyo. Original din to, boss, ah. 50 meters. 800, guys. Yan, no? 500. 800.
Ayan, Casio yan. Mababa. Yun, kasya sa inyo po. 500. Stainless o yan. Ano pa bang hindi natin na ano, Ayan, ito. Kenneth Cole. Kenneth Cole din ulit to. Oh. 700. New York, 700 guys. Oh. 700 original daw to. Kenneth Cole. And then fossil, no? 1.5. Korea. Yun, fossil. Ito po, boss. Ayan, 800 800 lang. lang daw to. Original yan. 800 fossil, ah. Yun. At syempre, ito, kakaiba to. May tawad pa. Ito, Yan, lakay. Dolomer. Swiss ang makina niya. Versus, no? Versus. Oo, ito guys, so Versus, no? Swiss din daw ang makina na ito, Versus. 800. Ganda yun. Malupit. Pambabae, no? Ito magkano? Ganda, ah. Ito. 1.5. Automatic ko yan. Swiss ang makina. Yan guys, Versus nasa loob, Versus. Hindi na natin mabulat-lat. 600. Hindi kayo mahirap tingnan yung ano niya kasi maliit. Yun, no? Rig yan. Versus. Yan. Yan yung bracelet to. Magkano po ito po? Ano ito? 800. 800? Diba? Sabi no, mura siya, no? Napakagasulit yung pagka-stainless na. Oo nga, huy, no? 800, mura lang guys. Pagka-stainless pa lang, solid na. So, ayan guys, no? Yung ating mga naipakita na relo ni, ano? Yan, maraming bumibili. Ni Boss Dodong at Kuya Luloy. So, yan. So, yan. Pag meron po kayong nakita at nakakorsanadaan, guys, screenshot nyo lang. Punta lang po kayo rito sa Carmen Planas. Palatandaan kung paano makapunta rito sa Carmen Planas, no? Sakay po kayo ng jeep pa Divisoria. Baba po kayo ng Peltras Bank. Diyan. Pasa po kayo rito at andyan na yung BDO. So, sa tapat lang po ng BDO sila. So, yan guys. Yun, si Idol. Ganda yan. Shout out. Yun, Tugigaraw. Dumayo pa. Dumayo pa. Mga katropa dyan. Yun. Si Sir, dumayo pa daw from Tugigaraw, Cagayan. So, ingat-ingat po kayo. Salamat po. Ay, Ilocano. Yun. Ilocano. Ilocano, Itawis, yan, o yan, Ibanag, yan. Oh, salamat po ha. Thank you. Saan ba Ilocano? Sambuanga. Yun, Chabacano, Spanish, no? Ha? City. Yun, Zamboanga City, no? Salalab. Kumusta? Dipolo. Buenos dias. Buenas tardes na, no? Buenos Dias. Buenos dias pala. Yun. La Bíbola Ciudad. Yeah, Ciudad de Zamboanga. Puerto de Zamboanga. Taki kami. Yun. Posin. Boss, manood po kayo ha. Salamat po ha. Okay, God bless po. Yun. Gracias. Muchos gracias ba yun? Iyo. Cellphone, mapanood ito. Yun, idol, boss. Salamat po. God bless po ha. Yun. I don't know if I'm strong enough. I've never been the kind to give it up. But this time, I don't know which way to go. Somewhere I've already been. Am I really going back again?